Assalamu alaikum, Azulfilawen, Matahallel, bonjour les amis, bonjour les abonnés et rebonjour aux gens de passage qui regardent cette modeste vidéo. C'est la deuxième vidéo de donc le sujet que j'ai pas fini parce que sinon la vidéo précédente aurait fait de 1 heure. Donc on a comme à la Tassaoud ou les dernières escalades de le Moyen-Orient, précisément le détroit d'Ormuz, Mandeb Hormuz. Oui, on a comme les pratiquement des hydrocarbures mondiaux transitent par là. D'accord? Donc, avant de le sujet, juste vite fait, j'aime bien faire une petite marche arrière pour parler de la vidéo d'avant, surtout les commentaires. Les commentaires, il y a eu de tout. Il y a eu de tout. Il y a une nest à il y a des Marocains qui restent chez eux, ou non. Non, là je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Je répète encore 1 million de fois s'il le faut. Dans le cas où il participe. Mais si tu les villettes, tu participes, c'est-à-dire financièrement, à l'effort financier. Comment tu participes? C'est-à-dire tu cotises à ta retraite, tu cotises aux charges sociales. Tu as le compte bancaire. Tu transfères de l'argent, un petit peu d'argent à la banque. C'est-à-dire tu participes à l'effort national. Mais il y a des youths par rapport au bled ou il y mais c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Même le gouer qui dit عندهم وتخدم وتعيش حياتك ils t'emmerdent pas. هما واش لا كريتيك تاعهم للناس كي نو سيرف ريان ولا عايشين بالطرافيك ولا عايشين اونوا هذوك الناس ما يحبوهمش بصح ا بارتير دو مومون وين تخدم و tu participes dans un pays حاشاكم وحاشا حدركم tu les emmerdes. D'accord? Parce que voilà عندك les moyens في جيبك, tu as les justificatifs باللي tu es مبادر, يعني تبادر في البلاد هذيك وتعيش حياتك وترفد راسك, c'est-à-dire ترفد راسك بخدمتك ودراعك. D'accord? Et ce que tu cotises. هذه هي النقطة اللي حبيت نفهمكم. C'est-à-dire هاد الناس هادو مرحبا بهم. Tant qu'il y a des postes de travail à pourvoir, أروح تخدم. Le jour où il y aura plus de travail, هذيك حاجة واحدة أخرى. Mais تخلص الخدمة, tu rentres chez toi. بصح le jour où tant qu'il y a du travail, أروح مرحبا بك, روح تخدم, عيش عائلتك. Tant que tu es sage, c'est-à-dire ما ديرش مشاكل. Tant que tu participes financièrement, il n'y a aucun souci pour moi. ما عندي حتى مشكل. D'accord? ونعاود نفهمكم باللي الانسانيه من التاريخ تاعها, احنا الاسلام تاعنا الدين تاعنا تبنى على الهجره. نهار اللي بدات الحجره ولا شي صوالح صراو في مكه, رسول الله قال لهم يذهبوا عند اكثر ما في عنده لا يظلم احد. دونك تقدر تهاجر, كاين اسباب الهجره, يعني كاين اسباب الهجره, طلب العلم, الخدمه, مصدر العيش, يقدر يكون الحجره, تقدر تكون قلت لكم بارامور, كاين ناس هاجروا بارامور باسكو البارامور اوتر بار. Donc l'insan ne couche borné. D'accord? Et même dans le nationalisme, il faut être réaliste. Il faut avoir un nationalisme réaliste, constructif et qui va dans le bon sens. D'accord? Le Maghreb de l'autre côté. Donc le Maghreb de l'autre côté, toujours dans la critique mais sans construction, ils construisent, ils me disent effectivement, on a regardé sur internet. المغاربه عندهم تسهيلات كبيره. جو vous invite تروحوا الكونسولات d'Algérie, tu يقول لك pas de problème, روح مرحبا بك. حبيت tu veux venir comme étudiant, مرحبا بك. حبيت تجي خدام, مرحبا بك. investisseur, مرحبا بك. حبيت تحوس ولا tu jettes juste un coup d'œil là, il y a dans tous les cas tu es la bienvenue. D'accord? Le consulat واش حني ياكلكم, va juste te renseigner, il y a donc les documents qu'il faut وتشوف بكل سهوله et la facilité déconcertante pour toi en tant que Marocain pour t'installer en Algérie. Mais quel حتى مشكل. D'accord? ما راناش كيما حنا يعني المغرب نروحوا نخدموا على l'Europe وين ما يقبلوكش d'avance ou tu es stigmatisé d'avance. De l'autre côté, il n'y a pas de problème. D'accord? Ou la réciprocité, elle est partagée tout le Maghreb, c'est-à-dire Tunis et Jazair, Jazair et Maroc, Maroc et Tunis, il n'y a aucun souci. Tant que tu dis بنية حسنة, ما ديرش مشاكل و tu participes. ماشي tu participes تبني وتدي دراهم في جيبك وتروح, tu participes. C'est-à-dire هذوك الدراهم, une partie de cet argent rentre dans les caisses. Cotisation comme tout le monde. كأي هو المواطن. D'accord? هذه النقطة هذه très très importante. الناس مازالهم يهضروا على الصحراء. قلت لكم الصحراء, le prochain les يكتب لي الصحراء الغربية نحذفوا من لاشين. داكور؟ قلت لكم انا ليست باليد حيله, ما نقدر لكم والو غير ما كنا تكسروا لي في راسي.
vous êtes en train de vous fatiguer et de me remplir mes vidéos de messages qui ne servent à rien. D'accord? Donc, ça là qui met le sujet tout qui vous prend la tête et que vous n'acceptez pas, la prostitution, c'est le milieu. Donc, on a dialogue de son. Donc, chacun, ce type de problème, c'est des problèmes de politique intérieure et extérieure. Tout le monde, يعوم بحر ما تكسروليش راسي بالمشكل تاع الصحه الله يجازيكم الله يجازيكم تحبوا نقعدوا on continue à dialoguer à échanger pourquoi pas améliorer cette situation dans le futur mais ça commence par le dialogue اذا تجبد لي انت تجي عندي وتجيب لي العيب تاعي تجيبو في يدك ديريكت تقول لي الصحراء وانتوما والصحراء وبوليزاريو جو ne peux rien te faire وما حتى الجزائري يقدر لك في القضيه هذه بيرسون. Est-ce que vous comprenez? C'est institutionnel chez nous. C'est-à-dire, ça marche, autour de la table. Et ce n'est pas à moi d'être le porte-parole. Même d'accord? Donc, ou pour mes enfants. Donc, les mecs, vous connaissez, d'accord, je dis les choses clairement, le plus honnêtement possible et le plus lisible possible pour mes abonnés sur ma chaîne. D'accord, ça marche. Donc, le sujet تاعنا comme ما يخفاش عليكم depuis quelques temps déjà بدات تصاعد l'escalade continue. Pour l'instant, on fait l'intimidation ou le stade qui me dit tu montres tes dents, je montre mes dents. Les Iraniens ont été extrêmement intelligents parce qu'on veut garder les provocations au jour d'aujourd'hui. Le dernier événement d'Israël, c'est le pétrolier japonais, où le ministre japonais a dans une conférence de presse, les marins ou les caméras embarquées dans le pétrolier, comme les pétroliers sont filmés en permanence, des caméras floquées, le ponton à l'intérieur où ils filment ce qui se passe. Comme les objets, les gens, mais si la version là comme t'as des plongeurs sous-marins ou des mines. Comme c'était des objets volants, c'est-à-dire c'est des roquettes, c'est un beau volant. Ça marche dans un engin ou l'hélicoptère ou la haja de la tabi. Ou à la mettre personne, je pense que les pétroliers ont une double coque. D'accord? Et donc elle cède la première coque, elle peut céder à cause d'une explosion ou un choc. La deuxième coque qui protège la cuve principale, elle est extrêmement difficile à percer. Donc, on a un système de nid d'abeilles, si vous voulez, à l'intérieur, la coque qui protège le pétrole depuis les problèmes des marées noires et les salons. Donc, c'est extrêmement renforcé. Notre technique pour nous informer. Donc, il y a des mois que je l'ai dit, la donne va changer en 2020. À partir de 2020, le widget allemand va يتبدل. كيفاش راح يتبدل؟ c'est pas deux possibilités, il y a deux choses qui vont se passer avant la fin du mandat de Trump. Il y aura une guerre quelque part, ça va quelque part, c'est obligé. Où automatiquement, tous les 10 ans, il y a un cycle, tous les 10-15 ans à peu près, lequel tu as un autre travail, chauffe au 73, choc pétrolier. 81 à 83, crise. La fin des années 80, crise. Début les années 2000, une petite crise. Des fois, ces crises, vite fait, c'est-à-dire ça peut toucher un secteur, l'immobilier, le pétrole, une activité particulière. Ou des fois, c'est des grosses crises, comme la crise de 2008, la crise de 29, la crise de 73. Donc, les indicateurs économiques disent que la prochaine crise, c'est-à-dire en 2008, normalement, avant le mandat, à la fin du mandat de Trump, elle va être cataclysmique, c'est-à-dire un cataclysme. Donc, elle ne va pas diaspora ou parce que nous avons نفيقهم ويفون لونسي l'alerte في بلادهم et tout نخليهم donc نخليكم سمحوا لي يعني vous allez en pâtir بس نخليهم في غيبوبة وما تفهموا عليه au fur et à mesure je vais vous expliquer pourquoi parce qu'ils pensent qu'ils sont à l'abri
Donc il y aura doublement crise. Guerre en préparation sur le quartet هذاك تاع كنت عارفوا السعوديه الصهاينه الامريكان وبلدان تاع الخليج وايران راهم يشرشيو لهم c'est-à-dire تصاعد رواه يزيد ويلقاو لهم حجه ça m'étonnerait pas donc le système اللي يستعملوا فيه تاع كيما يقول لكم des actions contre des pétroliers des métalliers اذا ما كلاش بالك يديروا كاريمون يعني عمليه ارهابيه dans un pays d'accord ou qui sera attribué ou la collé aux Iraniens capable يقيسوا diplomate capable يقيسوا un consul يعني يلقاو له حجه vous inquiétez pas parce que نعاود ندير لكم une petite marche arrière في الديبي تاع le mandat تاع باراك اوباما جاو الصهاينه جابوا له dossier d'étude par l'aviation يعني تاع بلادهم هذيك البلاد ما نقولوش اسمها صدموا لا ميزون بلونش دخلوا قالوا له يا اوباما عندنا 3 propositions de frappe contre les installations nucléaires iraniennes. L'oula, c'était un vol à très basse altitude. الناس اللي يعرفوا l'aviation qui peuvent nous expliquer mieux. Très basse altitude. Les spécialités تاعهم يخدموا هذا الشيء هذايا. C'est comme ça les ضربوا la centrale nucléaire. Alors on détruit les installations. Deuxième frappe missile. sur d'une longue distance, c'est-à-dire يضربوهم le sol تاعهم ولا ailleurs بالك يضربوهم السعوديه. C'est fort possible. ولا troisième قالوا له عمليه داخليه c'est-à-dire من الداخل نضربوهم من الداخل راكم على بالكم شكون بلا ما ندخل في الديتاي. L'administration اوباما نحبوها نكرهوها الاسكالي توت فاسون الامريكان كاع يعني مبيعوا على لاكوز هذيك كوميم كان ديجا امبوربي في الحرب تاع افغانستان كان مازال عنده دي تروب متشابكه شويه في العراق يعني il était embourbé dans d'autres territoires la piraterie في الصومال ومن المشاكل يعني قال لهم يا ودي سي با المومون قال لهم سي با المومون يعني نزيدو نديرو تصاعد ولا نشربكوها في لا ريجيون هذيك سي با المومون il a refusé l'administration اوباما a refusé donc عاودوا ولا Trump راكم تعرفوه كومون كيلي سي ان مهبول سي ان فوكون دو ريبوبليكان دونك مرض لك مهبول ou dans l'histoire des républicains qui m'a expliqué comme déjà un républicain un président républicain ما يقدرش يجي بلا ما يكمل في الموندا تاعو حرب سي امبوسيبل جينيرالمون كيفاش يديروا لي ريبوبليكان يجوا يكري الحرب يروح ما يفوتوش عليه يجي ديريير ان ديموقراط يعاود يرقع ويحبس الحرب وينيغوسي داكور دونك لي ريبوبليكان مبيوعين اللوبي تاع الاسلحه لوكهيد مارتينز وما يشبه ومبيوعين للقوى البتروليه صافي لي بترولي داكور هذه النقطه هذه لازم نفهموها تري بيان هادو لي غروب دو بريسيون راهم يطبعوا في l'administration هذه لا في الامريكان اكطوالمون باش دير هذا الحرب ودابخي سو كو جو فوا لو ديبلاسمون تاع لي فلوت و لو ريبوزيسيونمون تاع لي فلوت وكذا دونك رانا رايحين لا محاله si ça se passe pas dans un mois ça sera au courant de 2019 بالك au courant de 2020 يعني لا محاله malheureusement راح تصرى مشكل داكور حبايبنا هذه faut se préparer en plus additionner à ça une très probable crise c'est-à-dire 2020 2021 2022 بالبوتش قلت لكم le monde va passer dans une nouvelle phase نحن ندخلوا في la globalisation appliquée d'accord حبايبي donc tu additionnes une guerre plus يعني crise économique نخليكم تفهموا العقوبات تاعها ديريير جماعه تاع الدياسبورا ومنا ما نحلمهمش ما نعطيلهمش المعطيات باش يبداو يكومونس ديجا لونسي لاليرت ومنا يعني توصل الهضره للاخر نخليكم نتوما دوك تحسبوا وحدكم ان بيي كي ديبون des prêts internationaux qui dépendent du FMI qui dépend de la Banque mondiale qui dépend des banques françaises ومنا باش يمول المشاريع تاعو je vous explique pas si ça sera une crise majeure additionnée à une guerre c'est-à-dire المحروقات ما يزيدوش يبوجيو ou crise économique donc si on additionne ça زيد لها البريكسيت في l'Europe يعني راهم غارقين في مشاكل vous pouvez pas vous imaginer ما نكسبليكي لكمش بلاد اللي elle pèse pas stratégiquement parce que la stratégie ما راهي لا الزروديه لا الطوماطيش لا الكيوله لا البان راهي محروقات داكو حبابنا نخليكم deviner ou vous faites le dessin ce qui va leur arriver donc انا ما زيدش نعطي لهم capable نزيد لكم plus de renseignements
précis. بصح ما نعطيكمش هذوك لي renseignements précis, نخليهم يهبطوا عليهم من السماء. D'accord? Le moment venu, si cette chaîne existera, vous reviendrez vers moi ونعاودوا نقصروا بإذن الله. Vous allez me dire باب الواد حيدرة, t'avais raison à 100%, بارك الله فيك. T'as vu la chose arriver. C'est pas que j'ai vu la chose arriver. الإنسان il suffit يتطلع, برك يتطلع و il s'intéresse. Ça marche حبابنا. Donc, نزيدكم برك واحد النقطة هذه يعني de vous à moi. J'ai croisé un collègue يخدم في le même domaine que moi, يخدم يعني في شي ميكروشيمي. قصر قاعدين نهضروا قصرنا, قال لي t'as vu ce qui se passe en Iran منا. حكى لي واحد الحاجة صارت حادثة, كان يخدم عند une société américaine, ما نقولش اسمها, spécialisée في الزيوت. en fait في الزيوت, في بيع الزيوت, وهي اللي كانت عندها الكونترا مع الجيش الامريكي, كانت تمول له الزيوت, les huiles de très haute performance. نزيد لكم يعني نقطة, les chars, les tanks Abrams وما يشبه, هي اللي كانت دير الزيت, parce que c'est de l'huile spécifique pour ce type de matériel, parce que le type de matériel هذا il consomme tous les carburants. comme un tank, un commutateur داخل, تقدر تطبع له غاز ولا تقدر تطبع له ليسونس, تطبع له واش تحب, il le comprime. donc عندهم واحد les huiles spécifiques, ماشي زيت نورمال. les chars Abrams, الديريكتور دار لهم اجتماع, تبعوا مليحه, الانسان هذا كان بيان انفورمي. واش قال لهم كي كانت لا بروميير غير دو غولف, il était content, دار لهم une réunion, ورا لهم les trains هذوك, il a sorti les transparents في la réunion. قال لهم on a une très bonne nouvelle. قال لهم donc الحرب اللي راحت qui en cours راح تصرا في العراق, la deuxième guerre du Golfe. قال لهم c'est une très bonne nouvelle pour notre groupe. قال لهم les commandes تاعنا ont doublé, triplé, quadruplé. قال لهم على l'armée américaine. donc فرحان énormément, il était heureux. وهذا صاحبي قال لي je me suis posé la question dans, قال لي je pouvais pas lui dire parce que c'était mon directeur. il s'est dit في راسو, قال لك الانسان هذا مريض, هذا كيفاش tu te réjouis حرب. باش نفهمكم يعني كيفاش يشوفونا حنايا. حنا يشوفك حرب, ويشوفك اون بونيز سور اون كارت مونديال, يا دياسبورا وما يشبه, يا الحابس, c'est-à-dire بالطوماطيش تاعك والتشينا والمندرين والبطاطا, tu n'es rien du tout. La stratégie mondiale هي التسلح والسلاح والهيدروكاربور. ça marche والمحروقات. donc هذا حبيبي هذا, on a des قصرنا على السوجي, mais ça m'a fait tilt في راسي. قلت والله غير tiens, je vais le partager مع les abonnés. donc حبابنا, قلت لكم la donne va changer, tout va s'accélérer. نخليوهم يطيح عليهم الساطور هذاك بلا ما نحلبوهمش بزاف. c'est-à-dire je pense qu'il y a des gens فهموني واش حبيت نقول. قلت لكم par contre juste un détail, حنا الحرب هذه ما تخدمش مصالحنا السياسيه, c'est-à-dire اسكو aspire le peuple, تخدم المصالح نتاع الجماعه اللي في الحكم. باسكو الانسان ولا كيكونوا لاهيين بالتصاعد في الموين اوريون, ils vont tout investir ليه. وحنا يقول لك الجيري سي ابخي, اون فيرا ابخي, الفنزويلا اون فيرا ابخي, البلاد هذيك في البروبليم هذاك اون فيرا ابخي, باسكو المشكل الكبير تم. دونك لا ستابيليتي تما كومون كي بوف جيري يعني هذيك الوضعيه كاوتيك اللي حتصرا, باسكو سا فا با ايتر حرب يعني فاسيل. الايرانيين راهم بلوس دو 60 مليون جو كوا ديرانيين, ولا قريب 80 مليون الله اعلم. وهم على بالكم عندهم ان جور دو كلير, سيتادير هذاك الخميني يخطب ولا الخامنه يقول لهم نصدموا راهو الجهاد في سبيل الله راكم رايحين الجنه, tu vas te retrouver 80 personnes en face d'armée. دونك الله يحفظ ويستروا في راسي. والعباد كيما الدياسبورا منا حاسبين بلادهم اللي على بري, vous n'êtes pas à l'abri du tout. d'accord, ما نزيد لهمش بلوس دو رونسينيمون, نعطيكم quelques détails هكذا au fur et à mesure. je vous laisse construire le puzzle, بصح ما نحلبهمش, ما نوريلهمش واش كاين. ça marche حبابنا. et je vous ferai même des vidéos كيما يقول لكم بالك strictement réservées aux abonnés dans le futur, باش ندخلوا بالك plus dans le détail, mais pour l'instant ما نحلبوهمش. on va faire du nettoyage sur cette chaîne, ومن بعدك نعطي لكم رؤوس قلم شابين بزاف, ويجي نهار وتقولوا effectivement باب الواد حيدر il avait raison. حبابنا, السلام عليكم و très bientôt.